Dobro utro, dobar den. Vtornik, okolo 9:30 časot. Prekrasno, sončevo utro, so sino nebo, kako što go nemame videno, bo izminative denovi, nedeli, meseci. Zapomnite ga ova nebo i nebo to nad Skopje i nad Makedonije i nad Balkanot i nad Evropa i na sve parče zemlja treba da vidi ovako čisto, kristalno. Znači 7. april 2020 godina. Koronavirusot, ľuѓето ги затвори дома, ама времето на короната вирус денеска го разбистри небото, сите природни и вештачки облачиња и облаци и облачишта. Ајде за многу години. Смрт на лошите работи, живот за добрите работи и за луѓето. O sole mio, sonce naše,